Salam sejahtera bersiaran dari Jumaani Pavilion. Anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS, pentas diskusi anda bersama saya Douglas Elliott. Dan saya Zoniza Awang. Seperti biasa Douglas, hari ini kita membawakan tetamu jemputan setiap minggu untuk kita bincangkan isu semata dan juga perkara-perkara berkaitan, Douglas. Dan topik kita untuk hari ini, Douglas. Ya, topiknya untuk tumpuan kita untuk pada kali ini adalah semestinya merupakan sesuatu yang dekat di hati saya rasa semua kita, iaitu mengenai pelaburan. Pelaburan secara mudahnya merupakan aktiviti pembelian yang akan memberikan pendapatan ataupun keuntungan dalam satu jangka masa tertentu. Dan salah satu saya rasa jenis pelaburan yang popular di Malaysia pada ketika ini ataupun telah lama iaitu pelaburan saham. Baik, kalau itu di peringkat nasional, Douglas, kalau di Sarawak sendiri kita sebenarnya ada satu bentuk pelaburan di Sarawak, iaitu kalau penonton pernah dengar Amanah Saham Sarawak Berhad, yang juga merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan sosioekonomi khususnya untuk bermitra di Sarawak ini. Dan menariknya, Douglas, Amanah Saham Sarawak Berhad ini juga mempunyai lagu tersendiri. Dan lagu ini bukannya dimainkan setiap hari, tetapi hanya dimainkan di corong-corong radio setiap kali bulan puasa. Dan macam mana tu? Boleh tak mungkin bagi satu line ke dua line? Saya tak reti nak bernyanyi, tapi saya boleh tahu sikit lah. Silakan. Amanah Saham Sarawak membina wawasan kita. Itu je. Sebab lagu tu dia akan bersiaran sebelum waktu berbuka puasa. Untuk kita yang beragama Muslim lah, setiap kali bulan puasa. Baik, Zaro, mungkin juga baru-baru ini Asar ataupun Amanah Saham Sarawak Berhad mengumumkan pengagihan dividen interim sebanyak 2.5 sen seunit, dan ini merupakan sesuatu yang amat membanggakan, terutamanya kerana selepas 9 tahun tanpa dividen. Dan bersama kita pada kali ini, untuk episod pada kali ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Saham Sarawak Berhad, iaitu Puan Norlia Madun. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baik Puan, untuk kita bincang lebih lanjut mengenai Amanah Saham Sarawak Berhad, mungkin Puan boleh terangkan lebih lanjut apa sebenarnya peranan ASA ini, khususnya kepada bermitra di Sarawak, Puan. Okey, ASA ini sebenarnya salah satu jentera untuk menggembling ataupun mobilize simpanan masyarakat, khususnya masyarakat bermitra Sarawak, terutamanya penduduk di luar bandar. Jadi kita ingin menyediakan platform, satu platform yang mudah dan yang menyediakan saluran untuk penduduk luar bandar turut serta di arena pembangunan negara. Jadi ini untuk memberi opportunity bagi mereka turut serta menikmati perkembangan ekonomi semasa. Jadi apa yang kita sediakan ialah satu platform yang kita panggil Collective Investment Scheme. Jadi skim unit amanah merupakan salah satu platform itu, di mana kita akan mengumpul modal dari pelabur-pelabur kecil. Apa yang kita maksudkan pelabur kecil di sini adalah mereka yang tidak berkemampuan untuk membuat pelaburan secara direct, di dalam pasaran saham. Sebab kita tahu kalau nak invest dalam pasaran saham, one bought lot tu akan cost us a couple of thousand ringgit. Jadi bila mana kita menyediakan collective investment scheme ni, kita akan kumpulkan modal daripada pelabur-pelabur kecil ini, jadikan satu pool fund ataupun tabung, di mana ianya akan diurus oleh syarikat pengurusan yang berlesen, dan di bawah akta yang sedia ada, pemegang amanah haruslah dilantik sebagai penjaga kepentingan para pelabur. Jadi industri unit amanah adalah satu industri yang sangat ketat dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dengan adanya garis panduan dan had-had yang tertentu di dalam urus takbir unit amanah. Jadi
sebagai satu collective investment scheme, kita rasa ASA telah berjaya mengumpul sejumlah pada setakat ini 468 juta ringgit daripada pelabur-pelabur ASA yang keseluruhannya adalah Bumi Putra Sarawak, ya, dan dari segi bilangan pelabur kita mempunyai lebih daripada 57,000 pelabur setakat ini. Ya. Baik Puan, seperti yang Zarul jelaskan tadi, ASAR telah dilancarkan pada 25 Ogos 1993, 31 tahun, hampir sama dengan usia saya sebaya. Dan mungkin Puan boleh kongsikan apakah kunci rahsia ASAR masih relevan sehingga hari ini? Okay, titik permulaan ASAR adalah kepercayaan yang diberikan kepada syarikat pengurusan untuk mengurus dana para pelabur. Ya, the word amanah tu is a very heavy word. Ya, so kita dalam kita mengurus unit amanah ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita patuhi, dan sebagai syarikat berlesen, there are a lot of guidelines yang ditentukan oleh Suruhanjaya Security, termasuk juga oleh Federation of Investment Managers Malaysia yang kita harus patuhi. Ya, jadi dari segi the industry itself, the governance side of things, ya, urus tadbir yang baik telah membantu di dalam mencatat perjalanan ASAR sepanjang 30 tahun ini. Banyak pembaharuan dari segi sistem, dari segi urus tadbir yang telah kita lakukan. Tapi it will not be possible kalau tidak ada kepercayaan daripada para pelabur. Yang penting ialah pengekalan tabungan. Jadi saya harus berterima kasih sepanjang 30 tahun ASAR dalam existence, ya. Kita terus mendapat sokongan padu baik dari segi pelabur individu maupun pelabur institusi. Secondly is of course the strong support we have been getting from the state government dan pemimpin kerajaan negeri, ya. Di mana banyak sasaran dan cadangan yang telah membantu kita untuk menjadikan ASAR satu tabung yang lebih kukuh. Ya. Jadi sebagai contoh, we launch ASAR pada tahun 1993. Akan tetapi syarikat induk cuma ditubuhkan setahun selepas itu pada tahun 1994. Jadi why we had this situation where syarikat induk came much later than the tabung, because this was the foresightedness of the state leadership. Jadi we wanted a parallel investment vehicle, ya, vehicle pelaburan yang selari dengan ASAR, sebab kita tahu kepincangan ASAR ketika itu adalah mandat pelaburan ASAR cuma boleh melabur di dalam syarikat yang tersinarai di Bursa Malaysia. Jadi kita tidak boleh participate in some of the unlisted companies, especially Sarawak based, kan. Jadi itulah tujuan penubuhan syarikat induk, iaitu permodalan asas Sdn Bhd untuk memberi peluang bagi PASB participate in the economic activities within the state, dalam mana ia boleh melabur di dalam syarikat yang tidak tersenarai. Tapi the intention is to eventually be able to profit daripada syarikat-syarikat tersebut walaupun dia tak tersenarai Bursa Malaysia, dan apa-apa keuntungan daripada pelaburan tersebut disalurkan kepada ASAR untuk diagihkan kepada para pelabur. Jadi that was one way that the government has really helped us in ensuring that ASAR remains relevant and there is a strong support system. Ya, jadi itu dari segi penubuhan syarikat induk. Then
bagaimana cara PASB menjalankan matlamat penubuhannya. Jadi we can see this terutamanya selepas kemelut krisis keuangan Asia pada tahun 1998, bila mana kerajaan negeri telah menyarankan agar harga asar haruslah disupport pada harga minima RM1 dengan tujuan untuk melindungi para pelabur daripada mengalami kerugian teruk dari segi nilai modal mereka, ya. Sebab seperti mana yang kita tahu, ketika kemelut krisis Asia pada tahun 1998 itu bursa serantau semua jatuh merundum, termasuklah KLCI, ya. Jadi banyak investor yang had to take a haircut, ya, sebab terpaksa menanggung kerugian modal. Tapi atas saranan kerajaan negeri, maka PASB step in to quickly come up with a mechanism untuk membolehkan jaminan harga minima RM1 untuk asar. Jadi what happened was that during the time when PASB was set up in 1994 and all the way up to 1998, over that 4 years, PASB telah mengumpul aset-aset tertentu up to a value of more than RM400 juta. Jadi inilah yang dijadikan sebagai asset backing untuk membolehkan jaminan terhadap harga minima asar. Jadi selain daripada itu, on top of providing the asset backing, PASB juga memain peranan di dalam menyalurkan sumbangan, additional sumbangan bagi membolehkan asar menambah pengagihan dividen kepada para pelabur sejumlah RM87 juta telah disalurkan oleh PASB bagi pengagihan tambahan pengagihan dividen. Selain daripada itu, PASB juga memain peranan dari segi liquidity support, support kecairan kepada tabung asar, dan ini membolehkan tabung asar, saiz tabung asar remains intact dalam 400 melebihi 400 juta unit dalam circulation. Jadi itulah yang menjadi antara kunci utama kejayaan asar setakat ini. Baik, saya tertarik dengan bagaimana Puan menjelaskan perjalanan asar itu sendiri sejak daripada tahun 1993 dan juga sepastinya banyak cabaran yang dihadapi oleh asar itu sehingga kini. Tapi sebelum itu, sebelum kita kembali kepada Puan, kita nak berehat seketika, Douglas. Kita kembali selepas ini. Baik, bagi anda yang sedang menonton, anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS bersama saya Zaniza Awan dan juga rakan setugas saya Douglas Elliot. Masih lagi bersama kita pada hari ini ialah Puan Nolia Madon, Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Saham Sarawak Berhad. Dan sebelum itu, saya ingin berterima kasih dengan Jumaani Pavilion kerana telah menaja lokasi untuk kami pada hari ini untuk kita bersama mendiskusikan topik yang kita bincangkan, iaitu Amanah Saham Sarawak Berhad. Dan kita kembali lagi kepada Puan Nolia. Puan, asar merupakan satu instrumen pelaburan atau simpanan yang selamat dan kita tahu ia berisiko rendah kerana dengan adanya mekanisme jaminan harga minima iaitu RM1 seunit. Dan bagaimana pihak asar memastikan ataupun meyakinkan pelabur untuk melabur di asar? Okey, seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini berkenaan dengan industri unit amanah, ya. It's a highly regulated industry. Jadi segala apa yang kita lakukan is dengan cara tulus dan dipantau on a daily basis by the first line of monitoring is by the
pemegang amanah iaitu Amanah Raya Trustee ya. Jadi sebarang pelaburan yang kita jalankan akan di-review oleh pemegang amanah to make sure that this is in line with the approved mandate ya. Jadi kita ada had-had tertentu yang harus kita patuhi. And all these limits are disclosed in the fund prospectus basically. Selain daripada itu, kita juga dipantau oleh FIMM, Federation of Investment Managers Malaysia, memandangkan mereka juga ada mengeluarkan investment management standard yang harus kita patuhi. Dan of course, the license is issued by Suruhanjaya Security Malaysia, di mana terdapat banyak garis panduan yang harus kita patuhi di dalam urus tadbir seharian kita. Ini termaksud things like cyber security policies and procedure, guidelines on cyber security policies and procedure. So ianya merangkumi keseluruhan operasi daripada pemasaran dan kewangan all the way to the reporting. Dan bagi Amanah Saham Sarawak, apa yang menarik pasal Amanah Saham Sarawak yang tidak ramai yang mungkin tahu is kita adalah satu-satunya saham amanah negeri ya. Sebab selain daripada ASA, terdapat juga other state unit trust fund seperti Saham Sabah, Amanah Saham Kedah, Kumipa iaitu Amanah Saham Pahang, ASDI iaitu Amanah Saham Negeri Terengganu, dan sebelum ini kita juga ada Amanah Saham Selangor, Amanah Saham Johor. Tapi dalam kesemua ini kita merupakan satu-satunya saham unit saham negeri yang mendapat kelulusan daripada KWSP untuk di-offerkan kepada KWSP members. Jadi we are in that unique position being the only approved state fund. Tapi oleh kerana kita diluluskan untuk di-offer kepada contributor KWSP, KWSP juga mensyaratkan beberapa garis panduan yang harus kita patuhi di dalam mengendali dana asal untuk bagi pihak KWSP punya contributor kan. Jadi itu dari segi regulation, it is already tadbir urus terjaga dengan adanya garis panduan dan had-had dan ketetapan oleh pihak yang berkepentingan seperti SC, KWSP dan EPF kan. Jadi that is the landscape. Dari segi produk serve, ASA telah pun digubal ya, following the recent restructuring. The feature of ASA telah diubah menjadi satu instrumen pelaburan yang berisiko rendah. Dan ianya bukan saja dari segi adanya jaminan harga minimum RM1, sebab feature itu memang dah sedia ada all the way in 1998. Tapi apa yang kita telah anjurkan sebagai salah satu critical part of the restructuring is this: we have changed the investment objective. Kita telah mengubal perumpukan aset yang boleh tabung ASA melabur, to the extent that the fund is now categorized, dikategorikan sebagai dana pendapatan tetap, tabung pendapatan tetap, whereas previously ASA was categorized as an equity fund. Jadi dari terminologi yang digunakan, kita pun sudah tahu bahawa mandat pelaburan ASA lebih ke arah instrumen berpendapatan tetap. Sebagai contoh, instrumen Malaysian Government Securities, corporate bonds, ya, sebab these are the instrumen yang boleh memberikan kupon secara konsisten. Kupon tu ialah faedah, ya, faedah, pendapatan faedah secara konsisten.
Jadi dengan perumpukan aset baru iaitu minima 70% aset mesti dilaburkan dalam instrumen berpendapatan tetap seperti bond, instrumen pasaran wang dan juga deposit, dan selebihnya maksimum 30% untuk pasaran equity, pelaburan di dalam pasaran. The perumpukan baru ini dengan sendirinya menjadikan portfolio ASA lebih stabil dan dengan itu menjadikan ianya berisiko rendah. Jadi it's more at the stage where we change the asset allocation mix that the fund became a truly low risk investment. Walaupun kita tahu dari segi jaminan harga memang telah tersedia ada walaupun ketika ASA masih dalam kategori equity fund tapi dengan adanya penstrukturan semula dari segi perumpukan aset dan of course strategi pelaburan baru ini telah memantapkan lagi kedudukan ASA sebagai satu instrumen yang stabil dan berisiko rendah. Baik Puan, sebelum kita menjurus dengan lebih mendalam lagi mengenai penstrukturan ASA dan jenis-jenis pelaburan baru yang ditetapkan oleh ASA, baik kita nak berhenti rehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Bersua kembali dalam Dialog TVS dan bersama kami pada kali ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Saham Sarawak Berhad Asar Puan Nurlia Madon. Baik Puan, langkah penstrukturan semula ASAR yang disempurnakan pada 21 Oktober 2022 telah membuahkan hasil selama 9 tahun tanpa dividen dan mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut bagaimana proses penstrukturan semula ini mampu memberi nafas baru kepada ASAR. Sebelum itu kita harus mengetahui bahawa bila kita melabur dalam pasaran equity khususnya terdapat banyak cabaran dan risiko yang kita kena hadapi. Jadi a lot of external factors will also influence the performance of the local stock market. Bukan sekadar perkembangan ekonomi Malaysia, tetapi apa-apa yang terjadi di luar negara seperti di US, di Europe akan juga affect sentimen pelabur. Jadi in a globalized setting, setiap perkara yang berlaku di luar negara akan memberi impak sama ada positif atau negatif terhadap pasaran saham tempatan Jadi that is the kind of background that we have to understand and especially when it comes to equity, kita sedia maklum harga saham di Bursa Malaysia akan turun naik based on the demand and supply factor kan. Jadi ini adalah sesuatu yang kita telah sedari ketika kemelut krisis keuangan Asia pada tahun 1998 di mana kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pasaran equity. Kita harus mempelbagaikan pelaburan ASA untuk memberi satu situation where we are able to balance the risk. Jadi disebabkan previously bila kita melancarkan tabung ASA, kita lancarkannya sebagai dana equity kan. Jadi ketika itu not much that we can do. And shortly, just to give some background, shortly after the 1998 Asian financial crisis, kita dikejutkan lagi by another crisis, the 2001 dot-com bust. Jadi belum lagi pulih sepenuhnya daripada kemelut krisis keuangan Asia. Kita got another hit in 2001. Again, the stock market crash kan. Jadi itu dalam tahun 2008 kita juga berhadapan dengan satu lagi krisis, krisis subprime di Amerika Syarikat yang menular ke serantau ini
Jadi and recently because of the COVID pandemic, pasaran saham juga merundum pada tahun 2021. Ya, jadi these are things that we have taken into consideration bila kita diberi peluang untuk menstruktur semula tabung asa. Jadi kita melihat kita tidak boleh terlalu bergantung kepada pasaran equity kerana by nature equity market is very volatile. Any news will move the share price on the stock market. Jadi kita harus mempelbagaikan asset allocation kita dan jangan tertupu sangat kepada pasaran saham. Jadi that was the first step that we did. We amend the perumpukan asset, the asset allocation mix to enable us to be anchored on a lower risk investment. Jadi sebab itu kita sekarang mempunyai perumpukan 70-30 di mana 70% adalah dalam instrumen pelaburan yang kita kategorikan sebagai berisiko rendah kerana ini adalah instrumen berpendapatan tetap sebab come what may you will still get your interest or coupon payment. Jadi this the type of instrument seperti yang saya telah nyatakan tadi adalah seperti instrumen government papers seperti MGS, Cagamas dan juga bond corporate, PDS and all that. Jadi that will be the main focus. Aside from that, kita akan juga invest in instrumen pasaran wang dan juga deposit dengan bank-bank. Jadi 70% minima 70% mestilah dalam kategori aset yang berisiko rendah ini. Dan selebihnya bagi membantu pembentukan nilai tabung asa, we still have a small portion, maximum 30% bagi pelaburan di dalam pasaran equity. Okay? Because this is where what we call the alpha, the overperformance will come from the equity portion yang akan membantu pembentukan nilai aset bersih asa. Tapi dari segi kemampuan untuk menjana pulangan dari segi dividen, kita akan fokus more kepada instrumen berpendapatan tetap. Jadi the reason why we restructure this is kita akur bahawa kebanyakan pelabur asa merupakan pelabur kecil. Sasaran market kita bukanlah the sophisticated investor. Okay? Sebab bagi kategori ini mereka berpeluang, mereka mempunyai banyak peluang pelaburan-pelaburan lain. Jadi kalau kita lihat dari segi objektif penumbuhan asa, our focus is to bring the rural community into the mainstream of the country's economic development. Jadi kita nak bawa mereka turut serta di dalam pembangunan negara sebab opportunity bagi mereka quite limited. Kalau kita lihat pun kebanyakan commercial unit trust kan, fokus dia lebih ke kawasan dalam bandar. Jadi yang penduduk di pinggiran bandar dan di luar bandar itu kebanyakannya not service. So di sinilah ASA menjalankan tugas to provide a platform for them to participate. Jadi sasaran kita berlainan daripada kebanyakan commercial unit trust. Kita mempunyai objektif socio-ekonomik. Jadi berdasarkan pengetahuan kita tentang profil pelabur asa di mana kebanyakan mereka adalah pelabur kecil, first timer, and some of them are using their hard earned income to invest. Jadi kita faham bahawa this category of people cannot afford to lose their capital. Jadi apa-apa yang kita jalankan sepanjang 30 tahun, kita dahulukan kepentingan para pelabur. Sebab itu when kegawatan hit in 1998 and the stock market crash, you know, the first thing the state government asks us to do is to help our investor make sure they don't lose their capital. Yes, there might be those that sebab
pada zaman kegemilangan dalam tahun 1993 1994, that was during the initial launching of ASA kan. Kalau kita hayati pada waktu itu merupakan era super bull run on the stock market. Jadi everybody was investing in Bursa Malaysia sebab the return was very good. Okay, and IPO was selling like hotcakes. People were even taxi drivers were talking about their investment portfolio. So that was the super bull run. Tapi 4 years later, a different thing happened. Market crashed all the way to 200 points. Jadi we cannot, whatever value that we have created, kalau kita tidak come in with that jaminan harga minima, kemungkinan para pelabur asal terpaksa berhadapan dengan kemerosotan capital yang signifikan, yang sangat ketara kan. Sebab daripada 1,400 point indeks ketika itu in 1994, it crashed all the way to about 200 points. So you can imagine how much value was lost. So the saranan by our kerajaan negeri untuk agar ASA menjadi satu tabung yang mempunyai this very unique feature. Kita adalah satu-satunya tabung. Kita harus kategorikan Amanah Saham Sarawak ini sebagai tabung amanah negeri ya. Okay. Jadi kita adalah satu-satunya tabung amanah negeri that came out with this critical support system. Okay, and I think that is what differentiates ASA from the rest of the other state unit trust funds. Sebab we put the interest of the investor first and foremost. We do what we need to do to protect their capital. Jadi di situlah tercetusnya idea to provide another level of comfort for investor, so that bukan sekadar dari segi jaminan harga, tapi dari pengelolaan pelaburan mereka juga dalam perumpukan aset yang lebih berisiko rendah. Baik Puan, bagaimana agaknya ASA mendepani cabaran bagi tahun 2024 ni? Kita tahu banyak konflik, seperti kita tahu konflik Rusia dan juga Ukraine, Palestin dan Israel. Dan juga kita tahu pada tahun ini akan ada banyak pilihan raya di negara-negara besar seperti Amerika Syarikat yang sudah tentunya akan memberi impak atau memberi kesan kepada ekonomi seluruh negara. Dan bagaimana agaknya ASA bersedia untuk mendepani cabaran-cabaran ini bagi memastikan keuntungan kepada pelabur-pelabur bumi putra keadaan kita. ekonomi yang tidak menentu, saya pasti seperti yang Puan katakan tadi, ASA sendiri telah mengalami pelbagai krisis kewangan bermula pada tahun 1998 sehingga tahun 2008 itu sendiri. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit strategi untuk tahun ini. I think pengalaman telah mengajar kita bahawa kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pasaran equity. Kena pasaran equity ini adalah satu pasaran yang akan terinfluence by any news, sama ada betul ke tidak betul, it will still move the market. Jadi seperti mana yang saya telah katakan tadi ya, fokus penstrukturan ASA was to ensure that portfolio ASA adalah lebih stabil. We want to reduce keruapan atau volatility. Sebab kalau kita terlalu terdedah kepada equity market, of course the portfolio will be equally as volatile as the market itself. Jadi that was the first thing that we do. We move away from this high volatility investment instrument into instrumen berpendapatan tetap. The term itself is already self-explaining. Sebab apa yang kita faham dari berpendapatan tetap, meaning whatever the situation is, the issuer of this instrument is obligated to pay the exact amount of faedah ataupun kupon kepada para pelaburnya. So in this case,
to ASA the fund. Jadi there will be that consistent level of income dari the 70% that we invest in the fixed income. Jadi itu yang menjadi anchor. 70% is a sure thing. It's the 30% yang kita tidak terlalu sure because it is based on the performance of Bursa Malaysia. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu on a yearly basis apa-apa juga keuntungan yang kita perolehi daripada pelaburan berpendapatan, instrumen berpendapatan tetap ini is available for us to distribute as dividend. Jadi why we are sure that this new asset mix will help us to ensure the long-term sustainability of ASA. I mean, belum berapa lama pasca restructuring kita sudah berhasil dalam tempoh 6 bulan sebab penstrukturan was completed in October 2022 and essentially it takes a while for us to reinvest the fund based on the new asset allocation mix too. So we only managed to achieve the 70-30 in July. Julai tahun lepas. Jadi basically for the interim, it's the income that we generated from July until December. Cuma 6 bulan and we were able to already give that interim 2.5 sen per unit. Jadi ini menunjukkan apa-apa penstrukturan yang kita telah put in place is already giving us the desired result. Lebih-lebih lagi memandangkan even selepas pengagihan 2.5 sen tu, NAB ASA kekal di paras above RM1 pada 19 Januari. Nilai aset bersih ASA seunit adalah RM7. Jadi it's still above the par value of RM1. So all this prove that ASA is in a better footing already. Baik, mungkin seperti kita nak tanya dengan Puan pula bagaimana Puan ASA sendiri mengekalkan nilai konsisten, nilai bersih ASA itu selepas ini. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama kita Puan Nolia Madon, Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Saham Sarawak Berhad. Baik Puan, tahun ini ASA telah memberi kejutan dengan memberikan dividen interim sebanyak 2.5 sen seunit bagi tahun kewangan yang berakhir pada 30 Jun 2024 melibatkan pengagihan sebanyak 11.71 juta ringgit kepada 57,613 pelabur. Jadi apa hala tuju ASA selepas ini? Of course, it's our greatest wish to grow the fund, kan. Jadi kita ingin mendapat sokongan yang berterusan daripada our existing 57 lebih daripada 57,000 pelabur. This is what makes the difference in assisting us chart the 30 years track record for ASA. Atas dasar sokongan dan kepercayaan yang telah diberikan. Jadi selain daripada terus menjaga kepentingan pelabur yang sedia ada, kita juga ingin menarik minat lebih ramai masyarakat Bumiputera Sarawak khususnya untuk turut serta di dalam era seterusnya bagi tabung ASA. We are starting on a new page. Kita telah mengubal tabung ASA untuk menjadi sesuatu yang lebih relevan, yang boleh membantu para pelabur di dalam perancangan keuangan mereka. Terdapat ciri-ciri unik selain daripada jaminan harga ASA RM1 itu yang ada terdapat dalam produk ASA ini. Sebagai contoh, tidak ramai yang mengetahui kita mempunyai akaun khas iaitu akaun pendidikan ASA dan juga akaun persaraan ASA yang menyediakan
manfaat perlindungan takaful secara percuma. Dan ianya dikira berdasarkan nilai RM1 bagi setiap unit yang dilaburkan di dalam kedua jenis akaun ini. Dan saya sendiri ingin menyarankan ibu bapa yang ingin membuat persediaan bagi pembelajaran anak-anak mereka, ya, supaya menabung dengan kadar segera, ya. You don't have to invest in a lump sum. Yang kita tekankan di sini ialah simpanan secara konsisten over a long period. That is how you build up your safety net, ya. Jadi bagi yang ingin menabung bagi pembelajaran anak-anak, kita mempunyai akaun pendidikan asal yang juga memberi cash incentive bagi student who excel in their studies, dari peringkat SPM all the way to peringkat ijazah. So bagi yang ingin menabung bagi tujuan persaraan, ya, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ASA boleh membantu anda di dalam perancangan kewangan itu, kerana ASA ini adalah option yang selamat dan berisiko rendah. Jadi bagi anda yang ingin ada peace of mind, ya, dari segi tabungan, nilainya tetap ada, you know, ASA is one of the option that you can consider as part of your overall financial planning. Even those that are already invested in some of the higher risk, high return punya investment, you can use ASA to balance resiko portfolio pelaburan anda. So dengan adanya manfaat tambahan seperti yang telah saya jelaskan itu, kita rasa we have provided a very holistic solution yang boleh investor consider as part and parcel of their overall financial planning. Jadi harapan saya agar our existing investor continue to support ASA, dan kalau berkemampuan, you know, it would be good to participate in the new future of ASA at the early stage of its post restructuring, ya. Kita masih lagi di ambang pasca restructuring ASA. Jadi permulaannya sudah menunjukkan hasil yang membanggakan. Jadi I would really implore for other investor to also join us to see what's next that we have for ASA. And I'm very sure that you know, all the shortcomings have been tackled. We have understood the nature of the investment that should be within ASA portfolio. Jadi dari segi itu, we have always placed kepentingan para pelabur at the forefront. Jadi come, let us explain a bit more. Our marketing team will be going throughout Sarawak, to come up with their specific program pemasaran dan penjualan. Jadi we always update program-program kita pada website kita, asa.com.my. Jadi yes, my sincere wish is for investor to give ASA a chance. Okay. Baik, mungkin sebelum kita mengundur diri, mengenai bagaimana ASA akan memastikan kemampanan untuk jangka panjang selepas ini. Okey, dalam unit saham amanah, pembentukan reserve is also one important aspect. Jadi terdahulu, especially in the last 9 years, sebab the shortcoming of some of the mechanism that we had put in place, kan. Jadi kita tidak dapat memfokuskan kepada pembentukan reserve. Akan tetapi dengan perumpukan aset yang lebih stabil dan kukuh, bila mana kita
tidak terlalu terdesak untuk menjana pulangan sebab portfolio dengan sendirinya 70% portfolio itu akan menjana pulangan dengan without any active management even. Okay, so kita boleh memfokus kepada pembentukan reserve. Jadi hal ini sudah jelas terbukti dari segi nilai aset bersih asar sebab seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, despite us distributing 2.5 cent per unit, we have allocated that distribution, nilai aset asar masih berada pada paras ringgit 7 sen. Jadi yang 7 sen itu mencerminkan value creation, the reserve that is available dalam tabung asar yang if we need to distribute, we will be in a position to distribute. Jadi dasar ini akan diteruskan bagi tahun-tahun hadapan and we think that we already have the correct mix in terms of ensuring stability and management of risk. Baik, macam Puan sendiri, mungkin Puan dah berpuluh tahun dalam ASA. Jadi bagaimana Puan melihat kemampuan ASA menjadi sebagai salah satunya unit amanah saham di Sarawak ini, Puan? Okey, seperti mana yang saya telah jelaskan, ASA ni sangat unik. Sebab kalau kita lihat and compare against other state unit trust, I think we have been very aggressive in coming up with mechanism that can assist our investor to protect them. Okay, jadi saya cukup berbangga dengan apa yang telah kita lalui in the past 30 years. The fact that we are still able to restructure and revamp ASA says a lot about what ASA can do in the next stage. Kan? Jadi dasar-dasar polisi-polisi semua telah ditetapkan. We have engaged closely dengan all stakeholders, Amanah Raya. We even have unit holders meeting to get the approval on all the restructuring that we have put in place. And of course, ultimately, all these have been reviewed by Suruhanjaya Security Malaysia. We had to do a long process of convincing them how the various mechanism will assist to mitigate the risk exposure of our investor. Jadi, to me, we have taken the best ciri-ciri yang terbaik dari kebanyakan tabung amanah yang sedia ada. Sebab seperti mana yang kita tahu, terdapat tabung amanah di mana harga jualan adalah tetap pada RM1. Jadi dalam keadaan itu tabung amanah tersebut cuma boleh memberi pulangan dividen. Investor will not get to enjoy any appreciation dalam nilai modal mereka, ya, sebab harga tetap pada RM1. Sedangkan terdapat juga tabung-tabung yang dijual pada harga boleh ubah, variable price fund, di mana ianya menyediakan peluang bagi investor to mendapat manfaat pendapatan dividen dan juga potensi untuk beroleh manfaat daripada kenaikan harga. Tapi disebabkan ianya variable price, harga boleh turun dan berubah. At the same time boleh juga turun, kan? Jadi kebanyakan tabung yang mempunyai ciri ini tidak menyediakan apa-apa jaringan keselamatan. Jadi di sinilah kita telah mempertengahkan ciri-ciri yang terbaik dari apa yang kita lihat terdapat di pasaran sedia ada. Jadi ASA memiliki 3 ciri yang unik. Pertama kali iaitu harga minima RM1. Ini akan membolehkan perlindungan modal pada paras ringgit. Okay. Jadi yang kedua, sebab ianya cuma mekanisme harga minima, kita tidak meletakkan ceiling, ya, kita tidak meletakkan hard maxima as to how high the price can go. Jadi para pelabur ASA, on top of having
capital protection, bila harga asar naik, mereka juga boleh menikmati capital appreciation. Then the third thing is, of course, kita juga mempunyai other faedah tambahan seperti yang saya nyatakan, manfaat takaful yang tidak ada pada sesetengah tabung amanah yang lain. Ya, mungkin secara ringkasnya target untuk tahun ini untuk meningkatkan jumlah pelabur, mungkinkah ada? Of course, Berapa kalau ada dalam figure dia? Okay. Secara ringkas. Secara ringkasnya, the ballpark figure yang kita selalu tengok dalam setiap perancangan kita ialah 500 juta. 500 juta. It's a good number to begin with. If we can grow the fund to 500 million, kan? Jadi itulah sasaran jangka masa sederhana kita. Jadi of course it's not easy doing the marketing activity sebab kita beroperasi daripada satu ibu pejabat saja yang based in Kuching. Jadi we are dependent on our own staff sebab kita tidak ada agent third party untuk menjual saham asar ini. Jadi kita cuma bergantung kepada unit pemasaran kita untuk menjelajah dari Kuching all the way to Limbang dan Lawas untuk mempromosikan dana asar ini. Baik, terima kasih Puan Nolia Madun, Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Saham Sarawak Berhad. Itu jadi antara peranan dan juga hala tuju asar bagi tahun-tahun yang akan datang. Baik, selain itu Douglas, kita juga terima kasih kepada Jumaani Pavilion sebagai penaja lokasi kita pada episod kali ini. Dan untuk itu sekian sahaja episod Dialog TBS kali ini. Sekian sekali lagi, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Puan Nolia Madun, Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Saham Sarawak Berhad. Saya Douglas Elliot. Saya Riza Awang. Kita jumpa lagi. Saujanya mata yang memandang indahnya bumi kenyaran, keutuhan perpaduan jadi teras kebanggaan. Bersama kita melangkah ke era yang